मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पे आप मौजूद हैं। ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हमारी सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट जो है उनकी तरफ से ये करी जा रही है। और मेरे साथ जो है अज़हर मौजूद है, अज़हर लगारी साहब, जो कि सेंट्रल मीडिया को देखते हैं। और मेरा खुद ही एहसास है कि किसी से ताल्लुक़ है। बिलाल जबून साहब हमारे MP मौजूद हैं हमारे साथ, मेहमान मौजूद हैं, हमारे सदर इमाम मंजूरा हमारे MP हैं, वाजिद हमारे MP मौजूद हैं साथ, और सरीना बैठी हैं। सरीना हमारी सिंध की वोमेन की प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं। दो बहुत बड़े वाक़यात हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा वाक़या जो गुल प्लाजा को हुआ है, उनके लिए दुआ है। जितने भी इंतकाल करते हैं, जितना यहाँ पे शहरियों का नुकसान हुआ है, उनके लिए दुआ गो हैं। जो लोग शहीद हो गए हैं उनके लिए दुआ गो हैं। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा वाक़या चित्राल के अंदर भी हुआ है, जिसमें 8 से 10 लोग जो हैं वो एक हादसे में जो है वो शहीद हुए हैं। और जामशोरों के अंदर भी हुआ है, तो डेरा इस्माइल खान में भी अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी लोग शहीद जितने लोग इंतकाल कर गए उनको जन्नत अता फरमाए, तमाम शोहदाओं को उनके घर वालों को सब्र और तहम्मुल अता फरमाए। और उसके साथ साथ खास तौर पे गुल प्लाजा के अंदर जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनके लिए भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची शहर जो है उसको ओन करती है। इस शहर कराची ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शंस के अंदर, जो आखिरी इलेक्शंस 8 फरवरी के अंदर हुए थे, 21 नेशनल असम्बली की सीट्स दी थी। 22 सीटें हैं मेरे ख्याल से टोटल, जिसके अंदर से एक सीट मलीर के अलावा 21 सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ शहर कराची के अंदर जीती थी। इसका मतलब ये है कि शहर कराची जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। वो आपके सामने है कि किस तरीके से फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे दूसरी सियासी जमातें आकर बैठी हुई हैं और काबिज हैं। और उन्हीं वजूहत के बिना के ऊपर आज हम देखते हैं कि शहर कराची जो है वो सफ़र कर रहा है। इस शहर कराची के अंदर ना तो पानी के मामला हल होते हैं, ना यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन के मामला हल होते हैं, ना यहाँ पे ड्रेनेज के इश्यूज जो हैं उनको एड्रेस किया जाता है। टूटी फूटी सड़कें कहें, हेल्थ का निज़ाम कहें, एजुकेशन की तबाही का हालात के बारे में जिक्र करें, या ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें। ये तमाम वो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने 17 से 18 साल दौर के अंदर जो है वो नाकाम हो गई है आवाम को देने में। ये सिर्फ 17 से 18 साल लगातार नहीं है, मेरे ख्याल से अंदाज़न अब तक जो है 7 से 8 दफ़ा ये हुकूमत सिंध के अंदर जो है हुकूमत कर चुकी हैं और लगातार करते हुए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है उनका तो ये तीसरा दौर है। लेकिन अफसोस, ना तो शहर कराची में आवाम के पास आज पीने का पानी है, ना यहाँ पे हेल्थ का निज़ाम अच्छा है, ना यहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम अच्छा है। जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध जो है वो आवाम को देने में जो है नाकाम। कि जब यहाँ पे आवाम की जानो माल का भी तहफ़्फ़ुज़ ना हो सके तो उसके ऊपर सवालात उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो हमारा उठेगा वो तो ज़ाहिर इस बात के ऊपर उठेगा कि जो आखिरी आपकी जो यहाँ पे एक वाक़या हुआ है गुल प्लाजा के अंदर, जिसके अंदर आज तक मालूम चल रहा है कि 70 से 71 लोग जो अब तक अपडेट हो रहे हैं वो शहीद हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन हम ये पूछते हैं कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जो कसूरवार है वो कौन है। से कहता हूँ कि MKM पीपल्स पार्टी ये दोनों भाई भाई हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के आप कह लेंगे, एक ही रुख है दोनों का। जिधर भी आप देखेंगे दोनों आपको साथ साथ नजर आएंगे। बनानी होती है तो जब भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। TV पे देख रहा था कि MKM के ऊपर भी इल्जाम लगाए जाते हैं और पीपल्स पार्टी कह रही थी कि ये भी हुकूमत के हिस्से तो बार बार रहे हैं। तो उसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी भी जिम्मेदार है, फिर MKM भी जिम्मेदार है। लेकिन जो लोग सफ़र कर रहे हैं शहर के अंदर, जो लोग शहीद हो रहे हैं, आग जलने से मर जाते हैं, कभी रोडों पे लुटने से मर जाते हैं, कभी ट्रैफिक एक्सीडेंट से उनका इंतकाल हो जाता है, कभी गटर में गिर के बच्चे जो हैं वो इंतकाल कर जाते हैं। उसकी जिम्मेदार तो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि वो हुकूमत सिंध है। जो कि आप सब ने देखा कि अंदाज़न 2 साल पहले 2022 में जो है सदर ही के इलाके के अंदर कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर आग लगी थी। और उस वक्त के MNA और उस वक्त के MP जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे वो बिल्कुल फ्रंट फुट के ऊपर थे, वो वहाँ पे मौजूद थे। जिस वक्त आग लगी उस वक्त भी मौजूद थे। उस पूरी मार्केट को, कोऑपरेटिव मार्केट को हमने रेनोवेट किया, उसको बनाया, उसको मुकम्मल करा और वहाँ के लोगों को उनके पैरों पे खड़ा किया। और उसमें 1 रुपया भी वफाकी हुकूमत की तरफ से हमने डिमांड नहीं किया था। हमने अपनी मदद आप उस मार्केट को हमने मुकम्मल किया और लोगों की जानें भी बचाई, वहाँ पे हम खड़े भी हुए। लेकिन अगर आज हम देखते हैं कि जो कुछ गुल प्लाजा के अंदर हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक। देखें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो क्या कहते हैं। दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर अगर आग लग जाती है, कोई इस किस्म का वाक़या हो जाता है, तो उसको संभाला किस तरह जाता है, उसको बचाया किस तरह जाता है। सबसे पहले तो जब 2022 में हमारी हुकूमत आई तो हमने अपने वज़ीर आज़म से गुजारिश की कि शहर कराची के अंदर जब किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में या किसी मार्केट में आग लग जाती है
تو وہاں پہ فائر بریگیڈ والے ہمیں بتاتے ہیں کہ جب جل کر راکھ ہو جائے گا تو ہم جو ہے خود ہی آگ بجھ جائے گی، کیونکہ ان کے پاس تو فائر ٹینڈرز بھی نہیں ہوتے تھے۔ وزیر اعظم صاحب عمران خان سے ہم نے گزارش کر کے اس شہر کراچی کو 52 فائر بریگیڈز دلوائیں، ماڈرن فائر بریگیڈز، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 سنوکلز بھی ہم نے دلوائیں۔ لیکن میرے خیال سے ہماری حکومت سے یا ہم سے یہ غلطی ہو گئی کہ ہم نے فائر ڈپارٹمنٹ کو جوتے نہیں دلوائے، یا ہم نے ان کو گلوز نہیں دلوائے، یا ہم نے ان کو وہ گلاسز نہیں دلوائے، وہ ان کو جسم کے جو سارے اکوپمنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ ان کا یونیفارم ہو گیا وہ شاید ہم نے ان کو دلوایا۔ تو شاید وزیر اعظم عمران خان کو یہ کام بھی کرنا تھا کہ جوتے بھی دلوانے تھے، کپڑے بھی دلوانے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو فائر بریگیڈ کا عملہ ہے وہ کہتا ہے ہم تو مارکیٹ کے اندر جا نہیں سکتے ہیں، اتنی گرمائش ہے، کیونکہ وہ کپڑے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، وہ چشمے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں جو اندھیرے میں ہم دیکھ سکیں، وہ جوتے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، پھٹے پرانے جوتے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو حکومت سندھ کی پرائرٹی ہے کہ شہر کراچی کے اندر جب آگ لگ جائے تو اس کو بجھانے کے لیے وہاں پہ جائیں گے۔ پلازا کی آگ جو ہے وہ فائر ڈپارٹمنٹ نے بجھائی نہیں ہے، وہ جل کر گل پلازا راکھ ہو گئے ہیں، لوگ بھی بیچارے وہاں پہ شہید ہو گئے، جب سب کچھ جل کے راکھ ہو گئے، جو حصہ گرنا تھا گر گیا، اس کے بعد یہ آگ خود بخود رک گئی۔ اس آگ کو بجھایا نہیں گیا ہے، پوری دنیا میں خالی پانی مار کر آگ بجھائی نہیں جاتی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس وہ ایسے اکوپمنٹس ہونے چاہیے، آپ کے پاس ویسے کیمیکلز ہونے چاہیے جس کے ذریعے آپ اندر جائیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر گراؤنڈ کی پچ کو سکھانا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو ہیلی کاپٹر پہنچ جاتا ہے، ان کے پاس بھی اپنے جہاز موجود ہیں، ان کے پاس اپنے ہیلی کاپٹر موجود ہیں جن کو استعمال کرتے ہیں۔ بلاول صاحب کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر رنگ کا ہیلی کاپٹر ان کے پاس ہے، سی ایم صاحب کے پاس بھی جہاز ہیں۔ تو گل پلازا کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس وہ ہیلی کاپٹر کیوں نہیں موجود تھا جس کے ذریعے وہاں پر ایمرجنسی ڈور جو چھت کے ہیں ان کو توڑا جاتا اور وہاں سے لوگوں کو ایویکویٹ کرایا جاتا، کیونکہ گاڑیاں آج بھی اس کی چھت کے اوپر کھڑی ہیں اور کوئی نقصان ان کو نہیں ہوا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ پرائرٹی نہیں ہے تو اس میں آپ کیا کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کا جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 1 لاکھ کی آبادی کے اوپر جو ہے وہ کم سے کم ایک اسٹیشن ہونا چاہیے، فائر اسٹیشن۔ سو اگر شہر کراچی کے لیے اگر ہم ایگزیجریٹ نہ بھی کریں، اگر کم بات بھی کریں، اگر 2.5 کروڑ کی آبادی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کم سے کم 250 اسٹیشنز تو ہونے چاہیے، اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بتاتا ہے کہ جو عملہ جو ہے تو کم سے کم 15 سے 16 یا 20 عملہ جو ہے نا لوگ ہونے چاہیے اسٹاف کے، جو کہ اس اسٹیشن کو چلائیں گے۔ 17 سال کے بعد شاید اب بھرتیاں جو ہے وہاں پہ وہ شروع ہو رہی ہیں۔ انسیڈنٹس ایسے ہو چکے ہیں جو شہر کراچی کے اندر آگ لگی ہے شاپنگ مالز کے اندر بیسکلی، اور اگر خالی جو ہے آپ بات کریں اس سال کی تو اس سال میں بھی میرے خیال سے کوئی 10 سے 12 یا 20 واقعات ایسے ہو چکے ہیں جس کے اندر صرف شہر کراچی کے اندر جو ہے آگ لگی۔ ڈپارٹمنٹ کا جو چیف ہے KMC کا فائر ڈپارٹمنٹ کا، وہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس ہم ویل اکوپڈ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس وہ تمام اکوپمنٹ موجود ہی نہیں جس کے ذریعے اس طرح کی جب آگ لگ جائے تو ہم اس کو بجھا سکیں۔ اب اگر پچھلے 7 سال میں 60 ایسے واقعات ہو چکے ہیں تو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب آپ تو میرے خیال سے 7 سال سے زیادہ عرصہ آپ کا یہاں پہ گزر گیا ہے، اور ان کے جتنے بھی لوکل گورنمنٹ منسٹرز رہے ہیں وہ بھی یہیں پہ موجود رہے ہیں، تو ان 7 سالوں کے اندر ایسے کیوں نہیں اقدام اٹھائے گئے جس کے ذریعے اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی بڑی جو ہے انسیڈنٹ واپس ہو جاتا ہے یا اس کے بعد جتنے ہوئے جتنے لوگ مرے ان کو بچانے کے لیے کیوں نہیں کوئی کسی قسم کا اقدام اٹھایا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کام کرنا ہی نہیں ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کام کسی حال میں ہم نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ سیدھی یہ ہے کہ ان کو ووٹ یہاں سے ملتا نہیں ہے، کراچی کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا نہیں ہے۔ اللہ جانے کہ 4 سیٹیں بھی کس طرح جو ہے نا کس طریقے سے انہوں نے 4 سیٹیں لی ہیں۔ میرا سوال ہے کہ جو ایریا کا MNA تھا وہ وہاں پہ کیوں نہیں موجود تھا؟ لیکن ظاہر ہے کہ جو ذمہ دار تھے، جن کی ذمہ داری تھی، ان کو کسی قسم کی کوئی جو ہے خواہش نہیں تھی کہ وہاں پر آئیں اور بیٹھیں۔ تو لہٰذا ہم یہ سب سے پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر آگے لوگوں کو بچانا ہے، لوگوں کو جلنے سے، لوگوں کو اس قسم کے حادثات سے بچانا ہے، تو سب سے پہلے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو جو ہے رسپانسبل ٹھہرانا پڑے گا۔ جن لوگوں کا قصور تھا، جو لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے یا جو ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ تھے، جب تک ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے گا، جب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے اسی طریقے سے، اور اسی طریقے سے کراچی کے لوگ مرتے رہیں گے، کبھی گٹر میں گر کے مریں گے، کبھی ایکسیڈنٹ سے مر جائیں گے، کبھی کسی ٹریفک حادثات کے اندر مر جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے کرمنل نیگلیجنس ہیں جس کی ذمہ دار حکومت سندھ ہے۔ سو میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میئر کراچی جو ہے اگر ان میں ذرا برابر بھی احساس ہے کہ ذرا برابر بھی ان کے اندر شرم ہے تو وہ اپنی پوزیشن سے جو ہے وہ ریزائن کریں، وہ اسٹیپ ڈاؤن ہوئیں اور ان کی جگہ کسی بھی میرے خیال سے کسی خاتون کو لے کر آ جائیں۔ ویسے تو ان کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے فارم 47 والے ہیں، تو فارم 47 سے کسی بہتر شخص کو جو ہے وہ چوز کر لیا جائے۔ جو میئر صاحب ہیں وہ ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہیں کہ 22 سے 30 گھنٹے تک بھی وہاں پہ پہنچے نہیں تھے، آگ لگی ہوئی تھی، لوگ جل کے مر رہے تھے، لوگوں کا اربوں روپے کا نقصان ہو رہا تھا،
लोगों का कारोबार वहाँ पे ख़त्म हो रहा था, लेकिन जो ज़िम्मेदार था, जिसकी ज़िम्मेदारी थी, जो शहर कराची का मेयर था, वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। हम उम्मीद रखते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेगी, उनको अपनी पोजीशन से हटाएगी। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि किसी किस्म का कोई खौफ पैदा होगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी जो है ना कोई लेगा कि अगर खुदा ना खासा इस तरह का वो वाक़या होता है तो फिर किस तरह बचाना है। अभी तक मेरे इल्म के अंदर कोई ऐसी मार्केट से मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि आगे के लिए उसकी रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं। कराची शहर के अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जितनी शॉपिंग सेंटर्स हैं, जितने मॉल्स हैं, वो कराची शहर के अंदर पाए जाते हैं, और शायद कोई पाकिस्तान का कोई शहर यहाँ पे इतनी तादाद के अंदर कर नहीं सकते, काम कर नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम आवाम की जान और माल की जो हिफाजत करनी है वो हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी पूरी की जाए और जो जिम्मेदार है उनको जो है ना अपनी पोजीशन से हटाया जाए, और जो समझते हैं कि समझेंगे तो खुद नहीं, शायद वो कुछ जिम्मेदारी उठाएंगे नहीं, रिज़ाइन करने की, तो हटाई दिया जाए तो उनको बेहतर होगा। ये जो चीज़ें जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, तो दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कि देखें कि एम ए जिन्ना रोड के हालात आपने देखें क्या हैं। वही हालात आपको यूनिवर्सिटी रोड के भी मिलेंगे, और शहर कराची के अंदर आपको ऐसे बहुत सारी सड़कें ऐसी मिलेंगी जो टूट फूट के शिकार हैं, और आज नहीं पिछले 8-10 साल से उनका वही हालात है। अगर एम ए जिन्ना रोड का रोड बना हुआ होता, उसके बीच के अंदर पता नहीं ग्रीन लाइन बनाना चाह रहे हैं, रेड लाइन बनाना चाह रहे हैं, ब्लू लाइन बनाना चाह रहे हैं, अगर वो टूटी भी नहीं होती, वो बनी भी होती, तो उसमें भी फायर जो टेंडर्स आए हुए थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई थी, तो उनको कुछ ना कुछ आसानी हो जाती। तो ये जिम्मेदारी भी इनकी कि क्या वजह है कि एम ए जिन्ना रोड पिछले 5 साल से खुदा हुआ है, पिछले 5 साल से यूनिवर्सिटी रोड खुदा हुआ है, और इसके अलावा भी बहुत सारे रोड हैं जो कि खुद हैं, उनको प्रायोरिटी पे खुदा के लिए उनको बना के मुकम्मल कर लिया।